ана ҳамин инвалид беҳад дар мушкилӣ сахт гирифтор шудагӣ, ҳатто ба гирия ва ба чихе бугум ман наметонам ӯ ошушене ки давае ман наметонам барои шумо фаҳмонда. бародарони азиз, ҳозир ҳамин як навори фаҳшу фоҳишагӣ боша, ягон навори дурӯғу ягон мақсад хилофи ҳамин инсоният боша, шумо мегиред ҳама мавай лайк мезанед, дастгирӣ мекунед, комментария менависед, чи комментария қабеҳ боша, чи хуш боша, дигар намедонед ки чӣ хеле бинависед. бисёри одамо гуфтанд ки мақсад дар пешаш хеле беҷик бимона, хеле чӣ мемонӣ ку мақсад бинависа ки ёрдам кунем, мақсад барои талбандагӣ, барои ҳамин мо ба ҳамроҳи ҳамин бародар ба як хулосае омадем ки тоҷик бояд на талбанда набоша. бародаро, тоҷик бояд на талбад, тоҷик бояд тиҷорат кунад, тоҷик бояд меҳнат кунад. мо капат ламат мекунем, мо бояд талбанда набошем. бародаро, ич ҳаёти наброре. бародаро, нигаҳ кунем, ӯ рӯз бовар кунем ки гуфтамаш 30 риёл буд, ина уже омад 40 риёл шуд, ин рӯз ина 50-60 риёл хестай, уже нархи савдош хестай. дар ҳар куҷое ки боша, ягон миллат, ягон давлат мораку мақсад ёрдам оно мекунад, пуштибон оно мешава. ҳар каса давлати миллати худашо, ватани худаш. бовар кунед ку ҳамин арабо ку бепул ку ячика оварда метавон. бовар ку дар таъдари хонаша ку шиштанида мемонад бепул. ба худо блогеро ай ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, бигиред бача, бигиред навора пан кунед. Қори Фарух, бобой Қан, бобой Лангари ва ғайраҳо блогеро илтимос бигиред навора пан кунед, сабчес ва бизанед, бародари тоҷика ёрдам кунед. А бача месте амихел. Чӣ зебо ҳазрати Умар разияллоҳу анҳу гуфтааст: инсоне ки ба ваъдааш вафо мекунад хор намешавад ва оне ки виҷдони тоза дорад пушаймон намешавад. дуруди худованд бар шумо бинандагони гиромӣ аз Мадинаи Мунаввара. бародарони азиз, мавзӯи мо дар бораи ҳамин инвалиди бечорае ки ин ҳамиҷа шумо дидестенаш. ана ҳамин инвалид беҳад дар мушкилӣ сахт гирифтор шудагӣ, ҳатто ба гирия ва ба чихе бугум ман наметонам ӯ ошушене ки давае ман наметонам барои шумо фаҳмонда. бародарони азиз, ҳозир ҳамин як навори фаҳшу фоҳишагӣ боша, ягон навори дурӯғу ягон мақсад хилофи ҳамин инсоният боша, шумо мегиред ҳама мавай лайк мезанед, дастгирӣ мекунед, комментария менависед, чи комментария қабеҳ боша, чи хуш боша, дигар намедонед ки чӣ хеле бинависед. барои ҳам бародаро, навора ки диде, илтимос навора назд гавонед, то охира тамошо кунед. бародари мо, бародари инвалиди мо ки шумо як маблағи ночизе ки равон карде, ба ин маблағ чӣ кор карда истодааст. ҳозир ман барои шумо мерам пешкаш мекунам. бародаро, бародари инвалиди мо ба кадом ҳолат гирифтор шудагӣ. ҳозир мерем дар якҷоягӣ тамошо мекунем, мебинем ки дар чӣ ҳолат ай. бародарони азиз, касоне ки мехоҳед сарҳади Россияро убур кунед, ман ҳамин диловаршо беҳад мошинои баланд дора, метунед дар ҳамин диловаршо занг бизанед, дар ҳамин ватсапаш барои сарҳади граниса Россияро гузаштан ба дили пур метунед дар ҳамин дар тамос бироед. ва касоне ки мехоҳед ҳаҷи умра биёед, 1-2-3 июл мо рейс дорем, марҳамат метунед дар Қори Фарух ина дар тамос бироед. бениҳоят ширкати надёжни бақувватае ки дар ягон ҳолат иншоалло ки шуморо намепартояд, мо ина дар ҳамин ширкати Қори Фарухем дастгиритон мекунад, метунед ки ба ширкати Қори Фарух муроҷиат кунед. ана ака бародаро, мерем аз ҳоли аҳволи бародармон хабардор мешем. бародарони азиз, ина мо қариби ҳамин бародари инвалидмон расидем. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки бародарои тоҷикӣ ҳамин ҷа ки омаде бием таспеҳ аҳам бародари мо бихарем, мақсад аҳам ҳол аҳволаш бохабар ше. дар тарафи дарвозаи 20 ҳам дарвозаи 20 рост ки омадӣ, ин ҳамин ҷа ки омадӣ мебиниш. рафте пеш мерем, рафте. чокай ҳоҷи, чӣ савдо дорӣ? ина бародаро чизо шабине диде бародаро чӣ савдо дорад. ана бародарои азиз, ина бародари мақсад бародари тоҷики мо чикор кеси дар инҷа
فقط تسبیح و توقی فروختستی ها؟ حاضیرش دامی خواه؟ برادرای عزیز اینه برادر ما 2500 سومانه که شما روی کرده همین ما یک تصمیم گرفتیم. بسیار آدم ها گفتن که مقصد در پیشش خیلی بیجیک بمونه خیلی چی میمونی که مقصد بنویسه که یاردم کنه مقصد برای طلبندگی برای همین ما با همراهی همین برادر با یک خلاصه اومدیم که تاجیک باید نه طلبنده نباشه برادر تاجیک باید نه طلبه تاجیک باید تجارت کنه تاجیک باید مهنت کنه ما کپت لامت میکنیم ما باید طلبنده نباشیم برادر هیچ حیات نبروره برای همین با همراهی همین برادر ما تصمیم گرفتیم که همین مثلا مبلغ نوچیزه که اومده خودش مهنت کنه زحمت بکشه سودا کنه پول جمع کنه همین جا بروه باید چقدر همین کسب معقول تر این کسب پیش بیوسیون کش کن کسب من در همون دوجی میکردی کام مالادیس انا باید چیزی دیگه شکم سه رایان گیشنن نیستی جای خود همه ساعت بویی گب نیست چخیل سودا چخیل روز چانسومی افتستی فایده همین فایده چیست فایده چی پنجوی برادران نگاه کنه ما او روز باور کنه که گفتمش 30 ریال بود اینا اوجه اومد 40 ریال شد این روز اینا 50-60 ریال خسته اوجه نرخ سوداش خسته برای همین کدمو همین برادرای توجی که در همین مدینه میایه حتما همین دروازه 20 بیایه یاردم کنه یگو تسبیحش هم میخره یگو توقیش هم میخره مقصد همین برش بچنده که بسیار شباب برای یک خوبه ها های الله بزرگ برکتت بتاوه در کسب و کار تو و چی گفت با نمره کارت چنده نمره کارت بو هست یگون برادر که بو یاردم ود میکنه نمره کارت چند به نمرات 902 22 29 78 هیچ عربی یاد گرفتی؟ یک گوشی جامعه عیوازی برادر یک چیزی تو نبروره که هر کجای هستی در هر کجایی که باشه یگان ملت یگان دولت مورکو مقصد یاردم اونو میکنه و پشتیبان اونو میشه و هر کس دولت ملت خودش وطن خودش باور کنه که همین عربا کو به پل کو یک چیکه آورده میتن باور که در تعداری خونه شکو شیشتنی میمونه به پل و خدا مسلمانگری و آدمگری و انسانیت همش در تاجیک کرد برای همون فخر کردن در کو برادران ما نوارد به نوارد جاز که میکنم بایدتون نبروره مسلمانگری انسانیت آدمگری همه چیز فقط در مردم تاجیک کرد برای هم برادران کوشش کنیم که هر کجای باشیم برادری خودمون دستگیری کنیم دستگیری همدیگر باشیم از آن دادن از آن خفتن گپ بیستون میکنیم ما میره خفتن هم میخونیم اینا برادر ما حال احوال شدید این برادرها اینا مقصد اینا بروش اینا اویلش سودا کرده است سودا چقدر از چوزه سودا گیشنا نیست نه تا گیشنا اون جو خوردن هم میدونه نه تمام ولی برادرها الله همه تنگام باشه زنده و سربلند باشه کوشش کنیم که چند قیمت تونه برادر اونها یاردم کنیم وقتی مونده الله همه تنگام باشه آمین